मेरी सास ने जो है ना ये इशू उठाया कि भाई इसकी मतलब कि बच्चा नहीं हो रहा है, हमें तो औलाद चाहिए अपने बेटे ठीक के है। लिए, अपनी नस्ल चाहिए। तो बस उन्होंने कहा कि या तो आप सेकंड मैरिज करो जिसमें से औलाद हो सके, या तो आप इसको तलाक ठीक दो है। और अगली शादी करो। हुँ, लेकिन हुँ। जैसे जैसे उनको पता चला कि इसके हुँ। घर औलाद नहीं हो रही है और मैंने जाके बताना शुरू किया, हुँ, तो हुँ। मेरे वालिद साहब ने टेंशन ले ली थी। फिर उन ठीक तक है। ये बात पहुंची कि मेरी बेटी का घर खराब हो रहा है, हालात खराब होते चले गए, मतलब मजीद जब खराब होते आपके चले वालिद गए। साहब ने टेंशन ली तो आपने बताया कि वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। जी, फिर मुझे खुद अकेले मैनेज करना पड़ता है। कुछ हुँ। प्रॉपर्टीज़ हैं जो वालिद साहब ने रेंट आउट किए हुए हैं, कुछ प्लाज़े वगैरह हैं उनका हुँ, रेंट हुँ। मुझे खुद लेने जाना पड़ता है। हुँ, हुँ। वालिदा को साथ लेकर जाती हूँ, उनको सारे मामलात का पता है, लेकिन वो बीमार हैं हुँ, हुँ। और काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता, स्ट्रगल नहीं कर सकती वो। हुँ, हुँ। तो ये बहुत सारे मामलात जो हैं मैं हुँ, खुद हुँ। अकेले देख रही हूँ। कभी-कभी थक जाती हूँ और बहुत फ़ील होता है कि मर्द होना चाहिए। ठीक है। अब मैं शादी के बारे में सोच रही हूँ हुँ, कि हुँ। शादी करूँ, पैसे की कमी नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन मुझे कम से कम ये पता हो कि वो हमारा मुहाफ़िज़ है, घर में कोई मर्द है, हुँ, हुँ। ठीक है? प्लाज़े वगैरह में जाना होता है, रेंट वगैरह इकट्ठा करना होता है, वो खुद जाएँ, फिर मदर को हॉस्पिटल लेकर जाना होता है, हुँ, वो हुँ। मेरे साथ चले। अगर वो सेकंड मैरिज भी है तो अपनी फैमिली से इजाज़त ले, तो उसकी फैमिली का भी खर्चा उठाने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे कोई हुँ। इश्यू नहीं है। ठीक है। बस ये है कि मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए हुँ, और घर हुँ। की ज़िम्मेदारियाँ वगैरह रिस्पॉन्सिबल हो। मैं उसके लिए मतलब कि जो उसकी रिहाइश का अरेंज है वो हुँ, सारा हुँ। मेरा होगा, जो उसको गाड़ी वगैरह देनी है, उसे हुँ, मतलब कि हुँ। जो कारोबार वगैरह है वो सारा उसके हैंडओवर ही होगा। ठीक हो। जी। मतलब उसकी ज़िंदगी ज़रूरियात की तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी आप खुद लेती हैं। जी, उसकी तमाम ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है वो मैं खुद अफ़ोर्ड करूँगी और मैं ठीक है। लूँगी उसकी ज़िम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 26 साला फ़ाखरा मौजूद हैं, जिनकी शादी 3 साल तक सर्वाइव करती रही और आखिर नतीजा ये निकला कि डिवोर्स हो गई। अभी अपने घर को कैसे चला रही हैं, अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी और बाप भी सर पे नहीं रहा। ये सारे मामलात क्या हैं, मीडिया पे क्यों आ रही हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फ़ाखरा बताइएगा कि आपने बताया कि आपको डिवोर्स हो चुकी है, 3 साल रिश्ता रहा, घरवालों की मर्ज़ी से अरेंज मैरिज हुई रिलेटिव्स में। ऐसे क्या मामलात बने, ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से आपको डिवोर्स हो गया? मैं इकलौती बेटी हूँ अपने वालिद साहब की, हुँ, ठीक है? मेरे रिलेटिव्स में मेरी शादी हुई थी। हुँ, मतलब मेरे जो वालिद साहब हैं वो भी बहुत अमीर थे, वो स्ट्रॉन्ग ठीक है। थे, उनके हुँ, अपने बिज़नेस वगैरह उनका अपना था, कुछ हुँ, प्लाज़े वगैरह थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ उनकी थी, जो हुँ, कि रेंट आउट की हुई थी। तो ठीक मेरे है। रिलेटिव्स में मेरी शादी हुई, मेरे वालिद साहब ने ही की थी। ठीक है। तो बहुत अच्छी लाइफ रही है, मतलब 3 साल स्टार्टिंग के बहुत अच्छे गुज़रे हैं हमारे, बहुत अच्छी लाइफ गुज़री है, बहुत हुँ, एक हैप्पी लाइफ गुज़री है। हुँ, जैसे-जैसे मतलब वक़्त गुज़रता गया, हुँ, तो जब फ़ील हुआ बच्चों के लिए, हुँ, मेरे हस्बैंड ने मुझसे बात की बेबी प्लानिंग के हवाले से। हुँ, मतलब 3 साल गुज़र चुके थे तो बेबी नहीं हुआ। अच्छा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हम इलाज करवाते हैं। वो हुँ, मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गए, जबकि हुँ, काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, उन्होंने काफ़ी पैसे भी लगाए मुझ पर। ठीक है। तो काफ़ी इलाज करवाने के बाद भी जो है ना बेबी नहीं हो सका। अच्छा, मतलब पहले 3 साल हुआ ही नहीं, उसके बाद इलाज करवाना शुरू किया, फ़िक्र करना शुरू किया। जी, मतलब 3 ढाई साल गुज़र चुके थे तो फिर हुँ, उनको एहसास हुआ कि बेबी होना चाहिए। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं और बेबी प्लानिंग के हवाले से बात ठीक करते है। हैं। तो मुझे डॉक्टर्स के पास लेकर गए, मतलब एक डॉक्टर के पास लेकर गए, 2-3 महीने ट्रीटमेंट करवाए, नहीं मतलब नहीं हो सका बेबी। फिर उन्होंने 2-3 डॉक्टर्स चेंज भी करवाए, मतलब ठीक काफ़ी है। पैसे भी लगाए, लेकिन बेबी नहीं हो सका। तो ठीक है। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया तो मुझे फैमिली वाले मतलब ससुराल वाले मुझे तंज़ करने लग गए। ठीक है। वो भी अपने बेटे से कहने लगे, यानी कि मेरे हस्बैंड से वो कहने हुँ, लगे कि आपकी औलाद नहीं हो रही है, सेकंड मैरिज करें, कुछ इस तरह से, या इसको हुँ। छोड़ें, ये वो। फिर मतलब जो आपकी सास थी, उन्होंने जी, इस चीज़ के ऊपर इश्यू बनाना शुरू कर दिया जी। कि या तो ये बच्चा पैदा करे, अगर बच्चा इससे में से नहीं होता तो इसको छोड़ दे। जी, बिल्कुल, मेरी हुँ, सास ने ही जो है ना ये इश्यू उठाया कि भई इसकी ये मतलब कि बच्चा नहीं हो रहा है, हमें तो औलाद चाहिए अपने बेटे ठीक के है। लिए, अपनी हुँ, नस्ल चाहिए। तो बस उन्होंने कहा कि या तो आप सेकंड मैरिज करो, जिसमें से औलाद हो सके, या तो आप इसको तलाक ठीक है। दो और अगली शादी करो। अच्छा फ़ाख़्रा, आप अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी हैं, तो जो आपके माँ-बाप थे, उनका क्या रिस्पॉन्स था? वो इस सब मामलात के अंदर क्या किरदार अदा करते रहे? मेरे वालिद साहब तो बहुत खुश थे कि मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है, हुँ, मतलब हुँ, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, मेरी वालिदा भी बहुत खुश थी। हुँ, लेकिन हुँ, जैसे-जैसे उनको पता चला कि हुँ, इसके घर औलाद नहीं हो रही है और मैंने जाके बताना शुरू किया, हुँ, हुँ, तो मेरे वालिद साहब ने टेंशन ले ली थी। फिर उन ठीक तक है। ये बात पहुँची कि मेरी बेटी का घर खराब हो रहा है, हुँ, हुँ, इसको तलाक ना हो जाए। फिर मैंने कुछ वालिदा से डिस्कस किया जाकर, वालिदा ने हुँ, फ़ौरन हुँ, से वालिद साहब को बता दिया ठीक है। कि इसकी सास इसको ये मतलब कि तंज़ कर रही है और
طلاق تک بات آ گئی ہے, نوبت یہاں تک آ گئی ہے, ٹھیک وہ ہے اپنے بیٹے کو کہنا شروع کر دیا انہوں نے. تو بس وہ والد صاحب نے ٹینشن لے لی, ٹھیک ہے. تو بس پھر حالات خراب ہوتے چلے گئے, مطلب جب خراب ہوتے آپ کے چلے والد گئے. صاحب نے ٹینشن لی تو آپ نے بتایا کہ وہ ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. جی تو جب والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد آپ کی ڈیورس ہوئی ہے؟ جی نہیں, والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ٹینشن لے لے کے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو گئی, میں نے ٹھیک ہے. طلاق دے دیا. کچھ دیر تو میں ماں کی طرف بیٹھی رہی, اس کے بعد انہوں نے نوٹس بھیج دیے طلاق کے. ٹھیک ہے. تو پھر مطلب آپ کی جو سسرال والے تھے, جو پہلے تو شاید آپ کے باپ کا ڈر تھا جس وجہ سے وہ ڈیورس نہیں دے جی پا رہے تھے, جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ظاہر بات ان کا ڈر ختم ہو جی گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے, ان کا ڈر ختم ہو گیا کہ اب ہمیں کون پوچھنے والا ہے. کا چالیسواں نہیں ہوا تھا, انہوں نے نوٹس بھیج دیے. ٹھیک ہے. تو ابھی وہاں سے آپ کو ڈیورس ہو گئی ہے, ابھی وہاں سے یہ کتنا عرصہ ہو گیا سارے معاملات؟ یہ معاملات کو ہو گیا تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, 1 سال کے قریب ہو چلا جی ہے. 1 سال کے قریب ہو ٹھیک ہے. گیا ہے. اچھا مجھے فاخرہ یہ بتائیں کہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہیں, والد اب سر پہ جی نہیں رہے, والدہ بزرگ ہیں, بیمار رہتی ہیں, کیسے گھر کو سروائیو کرتی ہیں, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ پھر مجھے خود اکیلے مینیج کرنا پڑتا ہے. کچھ پراپرٹیز ہیں جو والد صاحب نے رینٹ آؤٹ کیے ہوئے, کچھ پلازے وغیرہ ہیں, ان کا رینٹ مجھے خود لینے جانا پڑتا ہے. والدہ کو ساتھ لے کر جاتی ہوں, ان کو سارے معاملات کا پتہ ہے, لیکن وہ بیمار ہے اور کافی بزرگ ہیں, ان سے زیادہ چلا نہیں جاتا, اسٹرگل نہیں کر سکتی وہ. کبھی کبھار مجھے ان کو ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے. تو یہ بہت سارے معاملات جو ہیں میں خود اکیلے دیکھ رہی ہوں. کبھی کبھی تھک جاتی ہوں اور بہت فیل ہوتا ہے کہ مرد ہونا چاہیے. اب میں شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ شادی کروں کسی مطلب ایسے انسان سے کہ جو کہ اولاد کا خواہشمند نہ ہو. شاید اللہ پاک دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے, اگر کل کو اولاد نہ ہو سکی تو مجھے کم سے کم طنز نہ کرے, اس کو پہلے یہ سارے معاملات کا پتہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں فاخرہ کہ ظاہر بات ہے, چلے کوئی بات نہیں, انسان کی زندگی ہے, لائف ہے, اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں, ہو جاتی ہیں یہ چیزیں, اور اس پہ دیکھیں آپ کا بس نہیں ہے, اللہ کی طرف سے سارے معاملات ہیں. جی تو آپ اپنے ریلیٹیوز میں کیوں نہیں تلاش کرتی کوئی؟ کیونکہ ریلیٹیوز میں اس لیے تلاش نہیں کرتی, جو میری شادی تھی وہ بھی ریلیٹیوز سے سب رشتے دار تھے, ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ مطلب اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی, اولاد کی وجہ سے اس کو طلاق ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اب ان کو سب کو پتا ہے, وہ نہیں مطلب آپ کریں کے گے. ریلیٹیوز میں اس معاملات کا سب کو پتہ ہے کہ یہ بانجھ ہے, اولاد نہیں ہو سکتی, اس وجہ سے کوئی رشتہ کرنے کی تیار نہیں. جی بالکل, اسی لیے رشتہ ٹھیک کرنے ہو کے گیا. لیے کوئی تیار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا فاخرہ مجھے بتائیں, آپ کی ویڈیو جو آل اوور ورلڈ میں دیکھی جا رہی ہوگی اور تمام خلیجی ممالک اور ہمارے پاکستانی بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنے ہونے والے شوہر میں کیا خصوصیات دیکھتی ہیں اور کیا ڈیمانڈز ہیں آپ کی؟ میری یہ ڈیمانڈز ہے کہ وہ دل کا اچھا ہو. ٹھیک ہے. اور مطلب کہ اس کو پتا ہو کہ میرے ساتھ یہ مسئلے مسائل پہلے تھے جس کی وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی, تو وہ کم سے کم اولاد کا خواہشمند نہ ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے, اور اللہ کی طرف سے اگر اولاد نہ ہو سکی تو کم سے کم وہ مجھے طنز نہ کرے, ہر حال کا پتہ ہو. اور جو باقی معاملات ہیں جو میں گھر کو خود اکیلے دیکھ رہی ہوں, کم سے کم وہ ایسا مرد ہو, میں نے بھی باہر جانا ہوتا ہے, میری اپنی بھی ضروریات ہیں, والدہ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, انہیں ہاسپٹل بھی لے جانا ہوتا ہے, جو سارے معاملات کو دیکھ سکے, جو مطلب کہ جو کاروبار سنبھال سکے. پیسے کی کمی نہیں ہے, لیکن مجھے کم سے کم یہ پتا ہو کہ وہ ہمارا محافظ ہے, گھر میں کوئی مرد ہے. ٹھیک ہے. پلازے وغیرہ میں جانا ہوتا ہے, رینٹ وغیرہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے, وہ خود جائیں, پھر مدر کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوتا ہے, وہ میرے ساتھ چلے. بس یہ مطلب سارے آپ کی جو گھر معاملات, کی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری نبھائیں. جی ساری ذمہ داریاں وہ نبھائیں. تو ٹھیک ہے. مجھے پتا ہو کہ گھر میں کوئی مرد ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا فاخرہ مجھے بتائیں, اگر کوئی ایسا شخص جو سیکنڈ میرج کا خواہشمند ہو, لیکن وہ اپنی فیملی سے اجازت لے کے آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ رہے, آپ کی تمام گھر کی ذمہ داریاں اٹھائے, نبھائے, ٹائم دے آپ کو, آپ کی والدہ کا خیال رکھے, آپ کی جو جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ان کو ٹیک کیئر کرے, لیکن وہ سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہے, یا تھوڑا بہت آپ سے عمر میں زیادہ ہے, یا کم پڑھا لکھا ہے, یہ چیزیں پاسبل ہے, دنیا داری ظاہر ہر طرح کے لوگ رابطہ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ سیکنڈ میرج بھی ہے تو اپنی فیملی سے اجازت لے, تو اس کی فیملی کا بھی خرچہ اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ مجھے پراپر ٹائم چاہیے, اور گھر کی ذمہ داریاں وغیرہ رسپانسبل ہو بندہ. ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی شخص آپ سے شادی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے, آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ اس کے لیے کیا سہولیات دیں گی, اس کے لیے کیا بینیفٹ؟
मैं उसके लिए मतलब कि जो उसकी रिहाइश का अरेंज है वो सारा मेरा होगा, जो उसको गाड़ी वगैरह देनी है उसे मतलब कि जो कारोबार वगैरह है वो सारा उसके हैंड ओवर ही होगा। ठीक हो। जी। मतलब उसकी ज़िंदगी ज़रूरियात की तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी आप खुद लेती हैं? जी, उसकी तमाम ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है वो मैं खुद अफ़ोर्ड करूँगी और मैं ठीक है, लूँगी उसकी ज़िम्मेदारी वो, ठीक है। हर चीज़ की। जी नाज़रीन, 26 साला फ़ाखरा आपके सामने मौजूद हैं। घर की ज़िम्मेदारियों ने परेशान कर दिया। बुज़ुर्ग वालिदा हैं, वालिद सर पे नहीं रहे जिस वजह से आज वो मीडिया पर आ रही हैं। औलाद ना होने की वजह से पहले भी डिवोर्स हो चुकी है और चाहती हैं कोई ऐसा शख्स जो औलाद ना होने का ताना ना दे, जो औलाद की ख्वाहिश ना रखता हो, वो शख्स इनके साथ शादी करे और इनके साथ रहे, इनकी ज़िम्मेदारियाँ निभाए, जिसके मुतबादिल मैडम फ़ाखरा तमाम ज़िंदगी ज़रूरियात की सहूलियात उसे देने के लिए तैयार है। नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारे चैनल का नंबर चल रहा होगा, जो भी शख्स इनके साथ शादी का ख्वाहिशमंद है, हमसे राब्ता कर सकता है। अपनी फ़ाइल बनवाएँ और मैडम से राब्ता करें। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।